अस्सलाम वालेकुम जमात पंजुम, कैसे हैं आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जमात पंजुम, हमारा मजमून शुरू हो चुका है उर्दू। हम आज पढ़ेंगे उर्दू जमात पंजुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं सबक नंबर 14 और उसके हासिलात ताल्लुम होंगे एक, यानी पहले हासिलात ताल्लुम में जो हासिलात दिए जा रहे हैं हम उनकी वजाहत करेंगे, उनको समझेंगे। तो हमारे कौन से हासिलात ताल्लुम हैं? सबक था हमारा नेक बनो नेकी फैलाओ। हासिलात ताल्लुम हैं साबके और लाहके की मदद से नए अल्फाज बना सके। उसके बाद हमारा इस्लामी नुक्ता नज़र क्या होगा? इस्लामी नुक्ता नज़र है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, और ये है कुरान पाक का इरशाद है जो है कुरान मजीद में सूरह हूद की आयत नंबर 114 है, जिसमें लिखा है कि यकीनन नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। कौन सी नेकियां ऐसी हैं जो बुराइयों को मिटा देती हैं? जी जमात पंजुम, वो नेकियां ऐसी हैं जो हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में करते भी हैं और बाज़ औक़ात उसको नजरअंदाज भी कर देते हैं। कौन सी ऐसी नेकियां? जी, बुजुर्गों का ख्याल रखना, उनका एहतराम करना, उनकी इज्जत करना और बड़ों के साथ अदब व एहतराम से पेश आना, ये भी नेकी है। नेकी सिर्फ यही नहीं है कि हम रोज़ा रखें, नमाज पढ़ें, हज करें और ज़कात दें, बल्कि हम अपने इखलाक से दूसरों के साथ इतने अच्छे तरीके से पेश आएं कि वो हमारे हक में दुआ करें। तो चाहे वो हमसे बड़े हों, चाहे वो हमसे छोटे हों, हमारे हक में दुआ करेंगे तो परवरदिगार हमारी मुश्किलात को आसान करेगा और हमारी बुराइयों को ख़त्म करके नेकियों की फहरिस्त बढ़ती चली जाएगी। तो आइए हम अहद करते हैं कि हम अपनी बुराइयों को ख़त्म करेंगे और ऐसे काम करेंगे जिससे नेकियों की फहरिस्त में इजाफा होता जाए इंशाअल्लाह। जी जमात पंजुम, अगर हम दोहराई में जाएं तो दोहराई में हमारे पास सवाल है कि 5 जुमलों में अब्दुल सत्तार ईधी के बारे में बताएं। जी, अब्दुल सत्तार ईधी, ये मुझे बताएं कि अब्दुल सत्तार ईधी ने ऐसा क्या किया कि आज पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया के लोगों में कहीं भी उनका नाम लिया जाए तो पता चलता है कि अब्दुल सत्तार ईधी कौन थे, क्या उन्होंने किया। अब जमात पंजों में आ चुके हैं और ऐसे बहुत से लोगों के नामों से आप वाकिफ हो चुके होंगे जिन्होंने हमारे मुआशरे के लिए बहुत ज्यादा अच्छे काम किए। तो अब आप मुझे बताइए अब्दुल सत्तार ईधी कौन है? जी जी जी, शाबाश शाबाश। अब्दुल सत्तार ईधी वो हस्ती हैं जिन्होंने अपने आराम, सुकून और अपनी जिस्मानी परेशानी, बीमारी का लिहाज ना करते हुए दूसरों के साथ अच्छा सलूक किया, उनके आगे मुश्किलात जो थी उन्हें ख़त्म करने की कोशिश की, मुआशरे की फलाह और बहबूद के लिए अपने आराम का ना ख्याल करते हुए उनके आराम और सुकून का ख्याल रखा, और ना सिर्फ उनके आराम का बल्कि माली इमदाद भी की। कैसे की उन्होंने माली इमदाद? उन्होंने तो किया कि उनके पास पैसे नहीं थे तो जितने उनकी वालदा उन्हें पैसे देती थी वो जमा करते थे, और रास्ते में कोई भी मोहताज ज़रूरतमंद नजर आता था तो उसकी मदद कर देते थे। ये आदत उनमें इतनी ज्यादा पुख्ता हो गई कि जवानी में जैसे ही उन्होंने कदम रखा उन्होंने सारे काम छोड़कर अपना एक कॉइन बॉक्स बनाया। उस कॉइन बॉक्स को क्या कहा जाता है? गल्ला। उस कॉइन बॉक्स में आप अपने पैसे जमा करते थे और फिर उसे किसी ना किसी की मदद कर देते थे। और आजकल ऐसा कौन सा इदारा चल रहा है अब्दुल सत्तार ईधी के नाम से? जी हाँ, अब्दुल सत्तार ईधी के नाम से ऐसे बहुत से फलाही इदारे काम कर रहे हैं जिनमें गरीबों मोहताजों का इलाज किया जाता है। जो लोग बेघर हो जाते हैं उन्हें वो अमान देता है, दारुल अमान इस किस्म के कायम हैं। छोटे बच्चे जो भीख मांगते हैं उन्हें वो अपनी जाय पनाह में लेते हैं। अब तो वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है लेकिन उनका नाम इस दुनिया में
موجود اور اچھے کاموں کے لیے انہیں یاد کیا جاتا ہے. تو یہ بھی میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ بھی صدقہ ہے. جہاں جب تک آپ کا نام لیا جاتا ہے اچھے ناموں سے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ثواب کی جو فہرست ہے وہ بڑھائے چلے ہی جاتا ہے. جی جماعت پنجم، دوسرا سوال ہے کہ سب سے اچھے اخلاق کا مالک کون ہے؟ اس دنیا میں سب سے اچھے اخلاق کا مالک کون ہے؟ جی ہاں، سب سے اچھے اخلاق کا مالک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی، جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. تیسرا سوال ہے اچھے اخلاق میں کون کون سا عمل شامل ہے؟ تو آپ کو تو میں بتا ہی چکی ہوں اور اس پہ ہماری بات بہت تفصیل سے ہو چکی ہے. اب مجھے بتائیے کہ اچھے اخلاق میں کون کون سا عمل شامل ہے؟ جی ہاں، بالکل صحیح، شاباش. یہ سوالات تھے ہمارے قبل از پڑھائی کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ ایسا مضمون پڑھنے جا رہے ہیں جس میں دوسروں کی بھلائی کا تذکرہ کیا جائے گا. آج کا اعلان سبق کیا ہوگا؟ آج ہم سابقے اور لاحقے کی مدد سے نئے الفاظ بنانا سیکھیں گے. جی جماعت پنجم، پہلے آپ کے پاس سبق کا متن ہوگا. سبق کا متن کیا ہے کہ لفظ سابقہ کا مطلب ہے پہلے والا یا گزر چکا. سابقہ، سابقہ کہتے ہیں پہلے والے کو، یا جو گزر چکا ہے اسے کہا جائے گا سابقہ. اردو میں سابقہ کا مطلب ہے ایسا لفظ جو کسی اور لفظ سے پہلے آ کر اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دے. جیسے با، میں پورا لفظ آگے بول رہی ہوں. با سے ہے با ادب، با مراد اور با حیا. تو اگر ہم غور کریں تو ہمارے پاس الفاظ تھے ادب، مراد اور حیا. تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ادب، مراد اور حیا تو ایک الگ لفظ ہے، لیکن اگر ہم اس سے پہلے با کا اضافہ کر دیتے ہیں تو با ادب، ادب کے ساتھ ادب والا، احترام کرنے والا. با مراد، اپنی مراد کو پہنچنے والا، اپنی آرزوئیں پوری کرنے والا. اور با حیا کا مطلب ہے شرم و حیا والا. اس کے بعد لاحقہ ہے. تو لاحقہ کا مطلب ہے لگ جانے والا یا جڑ جانے والا، ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو جانے والا، مل جانے والا. تو اردو میں لاحقہ سے مراد ایسا لفظ ہے جو کسی اور لفظ کے بعد شامل ہو کر اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دے. ہم نے جو پہلے پڑھا تھا وہ تھا کہ لفظ سے پہلے لگے گا تو معنی میں تبدیلی پیدا کرے گا. اب ہے کہ وہ لفظ کے بعد لگے گا اور معنی میں تبدیلی پیدا کرے گا. جیسے گیر، ماہی گیر، پناہ گیر، آتش گیر. ماہی گیر، ماہی کہتے ہیں مچھلی کو، ماہی گیر ہے مچھلیاں پکڑنے والا. پناہ کہتے ہیں قبضے میں لے لینا، اس پہ اپنا سایہ رکھ دینا، اس کو اپنے پناہ میں لے لینا. اور پناہ گیر جس کو اپنی پناہ میں لیا جائے. آتش گیر، آتش کہتے ہیں آگ کو، اور آتش گیر آگ جلانے والا یا آگ کی پوجا کرنے والا. جماعت پنجم، اب آپ کے سامنے ایک انفرادی سرگرمی دی جائے گی. اس انفرادی سرگرمی کون سی ہوگی؟ وہ ہے کہ معلم تختہ تحریر پر 5 سابقے اور 5 لاحقے لکھیں گے. آپ نے اپنے تختہ تحریر پر دیکھنا ہے کہ استاد محترم آپ کے لیے 5 سابقے اور 5 لاحقے لکھیں گے. ہر طالب علم نے ان سے 5 نئے الفاظ بنانے ہیں. تو انفرادی سرگرمی کے لیے آپ کو تھوڑا سا وقت دیا جائے گا تاکہ استاد محترم کے لکھے گئے سابقے اور لاحقے بنانے کے لیے الفاظ آپ لکھ سکیں. جی جماعت پنجم، امید ہے کہ آپ لوگوں نے وہ الفاظ بہت اچھے طریقے سے بنائے ہوں گے اور خوشخط تحریر کیے ہوں گے. اب ہمارے پاس ہے ایک گروہی سرگرمی. گروہی سرگرمی یہ ہے کہ جماعت کو 2 حصوں میں تقسیم کریں. ایک کو سابقہ گروہ کا نام دیں اور دوسرے کو لاحقہ گروہ کا. معلم ایک لفظ بولے گا جیسے راہ، تو دونوں گروہوں نے اپنے نام کے مطابق اس کے ساتھ سابقہ یا لاحقہ کا اضافہ کرنا ہوگا.
जो ग्रोह ज्यादा से ज्यादा लफ्ज बनाएगा वही फातेह होगा। जी, तो अब आप ग्रोही सरगर्मी शुरू कर दीजिए। आपके लिए ये स्लाइड यहीं पर रोकी जा रही है ताकि आप इस सरगर्मी को अच्छे तरीके से अंजाम दें। जी जमात पंजुम, सरगर्मी कर चुके हैं आप लोग, बहुत अच्छे तरीके से तमाम अल्फाज लिखे होंगे। अब ये मश्क का सवाल है जो कि आपकी दरसी किताब में मौजूद है। सवाल नंबर है 9 और सवाल क्या है, दर्ज झैल साबकों और लाहकों की मदद से 5-5 अल्फाज बनाने हैं। मुझे तो उम्मीद है कि आपको साबके और लाहके बनाने आ गए हैं, तो क्यों ना ये मश्क का सवाल समझा जाए। सबक साबके में 2 लफ्ज दिए गए हैं, अन और दर। लाहके में 2 अल्फाज दिए गए हैं, फरोश और दान। तो ये मश्क का सवाल है, ये आपने अपनी बुक पर करना है। इसके बाद आपको दिया जा रहा है घर का काम। जब हमने सारा समझ लिया, साबका लाहका की पहचान कर ली, वर्कशीट करेंगे हम, लेकिन हम उससे पहले 2 सरगर्मियां कर चुके हैं। तो घर का काम हमारा यह है कि ज़ेरे मुताला नज़्म को गौर से पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा ऐसे अल्फाज तलाश करने हैं जिनके साथ साबका या लाहका लगाने से उनके मानी बदल जाएं। आपने ये काम बहुत अच्छे तरीके से घर पे करना है। जमात पंजू, वर्कशीट आपके सामने है जिसका उन्वान है नेक बनो नेकी फैलाओ। तो सवाल क्या है, दिए गए साबकों और लाहकों से कम 3-3 नए अल्फाज बनाएं। आपने क्या करना है, आपने इस वर्कशीट के तमाम अल्फाज को अच्छी तरह से समझना है, पढ़ना है और इस वर्कशीट को अपनी कॉपी पर पेस्ट करना है ताकि हम इसको हल कर सकें। जी जमात पंजुम, उम्मीद है कि आपको साबके और लाहके समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से, और हम इंशाल्लाह इसके बाद के हासिलात ताल्लुम इसके बाद लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।